एक काम कर परत गाडी काय Captain, is a public meeting in Azali, and you spoke about a lot of discussions about coal pollution, how the PM Modi has pulled into governance. What do you want to say on this? See, जेन्ना प्रधानमंत्री गोंया आयलो त्या दिसा तो येवच्या पयलीं आमी ताका चॅलेंज केलो डिबेटार यो म्हूण. लेट अस डिस्कस ऑन इश्यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अबाउट क्रायम, मर्डर, रेप, जे ताणें फॉल्स वादा केल्ले ते, जे आमचे पर्यावरण डिस्ट्रॉय केलां, डबल ट्रॅकिंग, कोल, यो बसया, बी माय गेस्ट एट माय प्लेस, आय स्टे क्लोज बाय नियर योर वेन्यू, मीटिंग वेन्यू. ही डिडंट रिस्पॉन्ड. दॅट मीन्स ही हॅज नो आन्सर. ताणें सांगुल्लें स्पेशल स्टेटस गोंया दिता म्हणून. 12 January 2014 when he came to Mershays, where is that special status? Every promise what he has made are all lies. This is on record. ताजेर आमी फॉल्स आरोप घालिना. Everything what he has promised he has failed. आनी खंयचें तोंड घेवन तो गोंया आयिल्लो? This is what we had asked. Today Goa is in danger, environmental danger. आमचे 100 न्हंयो गेल्यो अंडर whom? नरेंद्र मोदी. आमची म्हादय डायवर्ट केली. DPR कोणे अप्रूव केलो ऑन 28 December 2022? नरेंद्र मोदी. आमी डबल ट्रॅकिंग कोणे अप्रूव केलें ड्युरिंग लॉकडावन? नरेंद्र मोदी. आमचे 65,000 प्लस झाडां कापली. तमनार प्रोजेक्ट कोणे अप्रूव केलो? नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट. आमचे रोड एक्सपान्शन कोणे अप्रूव केले फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन? नरेंद्र मोदी सरकार. रिवर नॅशनलायझेशन 100 न्हंयो कोणे केल्यो इन November 2016? नरेंद्र मोदी सरकार. असले कितले जाले. ताणें सांगले 2 crore जॉब दितलो वर्साक म्हूण. दॅट मीन्स इन 10 years देर शूड हॅव बीन 20 crore जॉब्स. थोडे दीस पयलीं ताची स्पीच आयकतालो. ताणें सांगले मैंने गरिबी हटाइये. आनी उलयता उलयता आफ्टर ताचे ते लॉंग स्पीचीस आफ्टर 10 मिनटां म्हणपा लागलो की 80 crore लोकांक आपूण फ्री राशन दिता. जालो एक्सपोज जालो फोटींग. अरे तूं सांगता तुवें गरिबी हटायली जाल्यार 80 crore लोकांक तूं खंयचें राशन दिता? दॅट मीन्स पीपल आर पुअर. यू हॅव पुश्ड पीपल इन टू पॉवर्टी. जेन्ना GST लागू केली, अनप्लॅन्ड, इल कन्सिव्ड, सगळे बारीक बारीक बिझनस आशिल्ले, ऑन्टरप्रिनर आशिल्ले, तांचे बिझनस काबार केले. आयज गोंयचेर तो असले पॉलिसी हाडटा. डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो फूल प्रयत्न चालू आसा. आमी करिना म्हणटा. करिना जाल्यार हे एअरलायन्सांक कोण फोर्स करता त्या सायडीक ऑपरेट जावपाक मोपा? जेन्ना UPA सरकार आशिल्लो अंडर Dr. Manmohan Singh, they had taken a decision. We will not allow Dabolim airport to be closed. Both airports can operate simultaneously. Today, to favor their crony capitalist friends like GMR and other fellows, they are transferring the airlines that side so that one day they will choke Dabolim and close down Dabolim. कितल्या लोकांचे पोटार खट पडटलो. जावं ते स्टाफ जे काम करता एअरपोर्टार, जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर, जावं ते मोटरसायकल पायलट, जे गाडे चलयता, जे शेक चलयता, जे हॉटेलां आसा, सगळ्या लोकांच्या पोटार खट पडटली फॉर दीस इल कन्सिव्ड डिसिजन ऑफ द नरेंद्र मोदी सरकार and this double engine सरकार of Dr. Pramod Sawant. Captain, recently Prime Minister visited Goa, and during that he said that they created a separate Ministry for Fisheries. Today you are in Velsound, the place where we have the GRE, traditional fishermen. You think the reality is different from what the PM spoke? Absolutely. अरे आमचो कोस्ट वेलो ह्या मनशान 105 किलोमीटर कोस्ट. आनी सदां म्हणणी आशिल्ली, हू इज द कस्टोडियन ऑफ द कोस्ट? राखणदार कोस्टाचो कोण? नुस्तेकार. सदांच म्हणणी आसा हजार वर्सां पयलींची. हो पळय कोस्ट आसा आख्ख्या संवसाराक, जगभर, इन्क्लुडींग आमचो गोंयचो 105 किलोमीटर. हो आमचो गोंयचो नुस्तेकार इज द राखणदार. आयज तुवें कोस्ट काडला आनी MPA मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या अंडर दिला. दॅट मिन्स आमचे नुस्तेकाराच्या पोटार खट मारला. देर आर बिगर प्लॅन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट, डिस्ट्रक्टीव गव्हर्मेंट. सो तो पळय म्हणटा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी करतलो कोणाक? जेन्ना फिशरमॅनाकूच तूं काबार करता तर मिनिस्ट्री कोणाक करता? So these are the lies, contradictions what he is up to. Captain, you just said that if elected, you spend the next 5 years for the life of Goans, betterment of Goans. How do you see the elections as of now? How is the response that you are getting in different constituencies? I think so. Je Congress Party and India bloc with the coordination committee was planning meetings everywhere. I think so the people have taken over
there are meetings happening organized by the India Bloc Coordination Committee. There are meetings happening conducted by the people. So I think so South Goa is seeing, I think so, more than an opinion poll. The result will be out on 4th June, but on 7th May, there will be a tsunami of voters coming out and pressing the button. Thank you. Take care of the voting machine. गिरीश बाबा आज तुम्ही हांगा वेलसांव आयिल्ले आसा आनी एक पब्लीक मिटींग जाले वेगळे मुद्दे कशे तुमी आतां हे सद्याक इलेक्शन पळयता हाऊ डू यू थिंक द काँग्रेस विल फेर 2014 इलेक्शन हे जालें मोदी वेवाचेर एक वेगळो मोदी वेव जालो 2019 ताका म्हणटाले आमी मोदी सुनामी सो ही 2 इलेक्शन देशाच्या लोकांनी हांकां संदी दिली आयज जे इलेक्शन जाता हांव मणिपूर नागालँड सिक्कीम आनी त्रिपुरा हांगसरल्यान इलेक्शन्स करून येयल्या थंय आमचे कडेन एकूय खासदार नाशिल्लो जवळ जवळ 3 ते 4 खासदार ह्या फावटी आमचे कडेन आसतले थंय लोकांचो मूड टोटल एंटी मोदी सो आतां देशान एंटी मोदी वेव सुरू जाल्ली आसा ही एंटी मोदी वेव कित्याक सुरू जाल्या गेल्या 10 वर्सांक हेणी आमचो देश काबार केलो वेगळे आनी हेट म्हणटा तो स्प्रेड करून मणिपूर जे वायलन्स तेणी केलें त्या हेचेर देश हाल्ला राहुल गांधीक 3,500 किलोमिटर कन्याकुमारी ते काश्मीर चलपाक कित्याक पडलें तेजे नंतर मणिपूर टू मुंबय कित्याक चलपाक पडलें कारण मोदीन हेट स्प्रेड केलो आनी त्या हेटा खातीर मणिपुराक एक भाव दुसऱ्या भावाक मारपाक लागलो आसामाक ते वायलन्स जाले मायनॉरिटीचेर एटॅक स्टार्ट जाले सो हें सगळें करून देशान दिलें कितें आमी म्हणटा कम्युनलिजम सगळे इशू जाले पूण देशाची उदरगत केली काय कितें ना वयल्यान तेणी लोन्स जे काडले आयज जवळ जवळ 155 लाख करोड मोदीन गेले 10 वर्सांक लोन काडला कितले करोड लोन काडल्यात 155 लाख करोड इंडिपेंडंट टील 2014 आमचे जे लायबिलिटी आशिल्ले टोटल लोन काडलेले सगळे सरकारान ते जवळ जवळ फक्त 45 लाख करोड थंय मोदीन 155 लाख करोड गेले 10 वर्सांक कॉमन मनशाच्या बोल्सांतल्यान नरेंद्र मोदीन पेट्रोल आनी डिझलाच्या टॅक्साचेर 55 लाख करोड बोल्सांत हात घालून काडल्या तुमची सुद्दां रिपोर्टाची सुद्दां अनएम्प्लॉयमेंट जे हेणें अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉमीस केल्लें डिमॉनिटायजेशन एंड GST हेजेर हेणी 2 करोड जॉबां लोकांक जॉबलेस केले कारण गोंयांक ज्या तरेन महालक्ष्मी देवळान वचून सोपूत घेतलेल्या लोकांक आमदारांक आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक तेणी सांगपाक जाय आशिल्लें ना तुवें आमच्या देवाक फटयल्या हिंदू देवाक फटयल्या आमी तुमकां घेयनाक जर ते हिंदू देवाक मानताले जाल्यार हिंदुत्वाक ते मानताले जाल्यार हेचो अर्थ असो की BJP हिंदुत्व आनी हिंदू धर्म आनी हिंदू देव हांकां फक्त वापरतात ना जाल्यार ते तांकां 8 जाणांक पक्षांक प्रवेश दिवपा नाशिल्ले जेणी महालक्ष्मी देवळां वचून घराणी घातलेली सोपूत घेतलेलो सो ह्या हितून लोकांक कळ्ळें आयज बहुजन समाज शेणलेलो आसा हेणी जवळ जवळ आमी 14 कोटी बिलो पॉवर्टी लायन लोकांक आमी वयर घातलेले हेणी जवळ जवळ तांकां परत गरीब केल्यात कशें कळटा मोदीन पयर सांगलां 80 देशांतल्या 80 कोटी जनतेक खंय तो रेशन फ्री दितलो हेचो अर्थ कितें दुसरे सायडीर पळयली तुवें 80 कोटी लोकांक गरीब केले गेले 10 वर्सांक म्हणून तांकां फ्री रेशन दिवपा पडटा सो मोदीचे स्टेटमेंटाचेरूच कळटा की मोदीन देश काबार केल्लो आसा आनी आमी कितें करता आतां हें सगळें हें जालें देश परत उबारपाक सोदतात त्या खातीर लोकां कडेन पयशे ना लोकां कडेन पयशे घालपाक सोदता आमी इकॉनॉमी इम्प्रूव करपाक सोदतात त्या खातीर आमी ती महालक्ष्मी स्कीम काडल्या तितूंतल्यान गरीब फॅमिलीक 1 लाख रुपया आमी घालपाक सोदता तेज्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट ट्रान्सफर लोकांले जॉब काडल्यात आयज आवय बापूय त्रासान पडला तेंचे खातीर आमी एक वेगळी एप्रेंटिसशीप एक्ट आमी करतले आनी तितूंतल्यान जो यूथ आसा अनएम्प्लॉयड ताका जवळ जवळ 8,300 रुपया तेज्यार आमी ताका सॅलरी दितले 1 वर्साक सुद्दां सो हें सगळें कित्याक करतात आमकां परत गरिबींतल्यान देशाक वयर काडपाक जाय आयज लोकांक भूक लागलेली आसा इतलो तेंप हिंदुत्व करताले ते सुद्दां आयज रियलायज जाल्यात की हिंदुत्व आमचें पोट भरना हो आमकां लोकांक पिसो करता आयज आमी खास करून हांगा आयल्या हांगा खूब आमचे फिशरमॅन भाव आसा फिशरमॅन भावां खातीर आमी एक वेगळी मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा एक म्हणजे डिझलाचेर तांकां सबसिडी मेळनाशिल्ली आनी डिझलाचेर फिशरमॅन भाव आमकां आमच्या त्रासान पडटा सो
सो आमी ह्या मॅनिफेस्टोक स्पेशल हें केलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्टेट गव्हर्मेंटाची आसपाक शकता पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट स्पेशल डिझेलाचेर सबसिडी दितलो. त्या भायर जशें पळय किसान कार्ड आसतात त्या लायनीचेर आमकां फिशरमॅनाक आमी फिशरमॅन क्रेडीट कार्ड दितले. जेन्ना जेन्ना तांकां पयशांक गरज पडिल्ली तो फिशरमॅन तें कार्ड यूज करून ताका पयशां खातीर ताका त्रास जावचे ना. तिसरो आशिल्लो फिशरमॅनाचो डिमांड आशिल्लो की इनलँड फिशींग आनी एक्विकल्चर हाका एग्रीकल्चराचो दर्जो नाशिल्लो, ताका एग्रीकल्चर म्हणनाशिल्लें आनी एग्रीकल्चर म्हणनाशिल्लें म्हणून ताका एग्रीकल्चराची स्किमी मेळनाशिल्ली. सो हे दोनूय इनलँड फिशींग आनी एक्विकल्चर आमी हांकां एग्रीकल्चर म्हूण टर्म करतले. तातूंतल्यान आमचे जे फिशरमॅन भाव आसात तांकां एग्रीकल्चराच्यो सगळ्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळटल्यो तांकां. दुसरें म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्रायस एक आमी कायदो करतले. ताचे पयलीं MSP हो फक्त लोक सरकार दितली बीक आशिल्ली. आतां तो कायदो करतले आमी की तो अधिकार जातलो एग्रीकल्चराक आनी एग्रीकल्चराचे जे GST आसा ती आमी काडटले. म्हणजे एग्रीकल्चराक आनी GST दिवपाची गरज ना. ह्या भायर फिशरमॅना खातीर आमी कॉपरेटीव बँक करतले. हो केंद्र सरकाराचो आमचो उद्देश आसा कारण फिशरमॅन हो खूब त्रासान पडलेलो आसा आनी ह्या सरकारान ताका वेगळे वेगळे कायदे करून फिशरमॅनाक त्रासांत घातला. सो फिशरमॅन हो आमचो हो बारीक समाजाचो आनी त्या खातीर काँग्रेसीन खूब तेजी काळजी घेतल्या.